अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे मेहमान खाने में सादतिन सुल्तान अलाउद्दीन को एक ख़त लिखता है जिसमें वो लिखता है, बदकिस्मती से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है जिसका जिक्र आपने अपने ख़त में किया था। मुझे पता चला है कि 3 तुर्क सरदारों ने शहज़ादे यीद की अताअत कर ली है और उसे अपना नया सुल्तान मान लिया है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि ये मामला बढ़ता जाएगा और बदकिस्मती से मुझे हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल पर काफ़ी शक है कि वो भी इस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। बहुत जल्द मैं काई कबीले और दुदुरा कबीले में जाऊंगा ताकि वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। इसके अलावा मेरा मशवरा ये है कि आप हर हाल में अपनी फ़ौज लेकर अज़रम रवाना हो जाएं। इसके बाद सादतिन एक सिपाही को बुलाकर कहता है, ये ख़त सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुँचा दो और ताजिर अब्दुल्ला के पास ये पैगाम पहुँचा दो कि वो मुझे उस मखसूस जगह पर मिले। दूसरी तरफ गुंजगल और नूयान उस मखसूस जगह पर आए होते हैं। गुंजगल कहती है, सब्र करो नूयान, यीद हमें अर्तुगरुल और उसके भाई देगा। इसके बाद हम उनका खून बहाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेंगे। नूयान गुस्से से उठकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो। क्या तुम्हें भी सादतिन तांगुत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गुंजगल कहती है, मैं जानती हूँ सादतिन काम ख़त्म होते ही हम दोनों को मारने की कोशिश करेगा। फिर वो कहती है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है नूयान। इसके बाद नूयान उसे छोड़ देता है और कहता है, अर्तुगरुल के बाद सादतिन की बारी आएगी। जो भी नूयान को धोखा देता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी दौरान तांगुत वहाँ आ जाता है और नूयान को बताता है कि सादतिन ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। नूयान कहता है, देखते हैं कि इस दफ़ा वो क्या चाहता है। इसके बाद वो उलू बिल्गे से कहता है, तुर्गुत को हम कुछ और दिन ज़िंदा रखेंगे क्योंकि वो यहाँ पर अकेला नहीं आया था, इसलिए कल सुबह अर्तुगरुल और उसके सिपाही गार पर हमला करेंगे और तुम उनका इस्तकबाल अच्छी तरह से करना। दूसरी तरफ सुंगुर्तिकीन अर्तुगरुल से कहता है, तो तुम्हारे ख्याल में सादतिन ने दूनदार और यीद को नूयान से अगवा करवाया और फिर दूनदार को मेरे हवाले करके मुझे धोखा दिया। अर्तुगरुल कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुंगुर्तिकीन कहता है, अर्तुगरुल मैंने बहुत सी साजिशें होती देखी है, लेकिन ये आदमी इतना ख़तरनाक खेल क्यों खेलेगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जा सकता है। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा है जबकि वो मुझे दूसरे तरीक़ों से भी मार सकता है। मेरे ख़्याल में वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और वो हम सबको इसमें इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी आँखें खोलो भाई। इतने में कबीले का ढोल बजता है और अमीर सादतिन अपने सिपाहियों को लेकर कबीले में पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान उन्हें अंदर आकर इस बारे में बताता है। सुंगुर्तिकीन कहता है, तुम उनके सिपाहियों और घोड़ों का ख्याल रखो, हम उनका इस्तकबाल अच्छी तरह से करेंगे। इस पर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी हमारे लिए अब कोई नई मुसीबत लाया है। इस पर सुंगुर्तिकीन भी अर्तुगरुल पर गुस्से में आ जाता है। फिर अर्तुगरुल खड़े होते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है उसने। सुंगुर्तिकीन कहता है, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं जान सकूं कि मुझे किस पर एतमाद करना चाहिए, इसलिए मुझे वो करने दो जो ज़रूरी है। अर्तुगरुल कहते हैं, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा भाई, आपको तभी अक्ल आएगी जब कोबेक आपको काट लेगा। इस पर सुंगुर्तिकीन गुस्से से अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तुगदिकीन उनके दरमियान आ जाता है और कहता है, खुदा के लिए बहुत हो गया। फिर वो सुंगुर्तिकीन से कहता है, मैं भी इस घटिया शख्स से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना अर्तुगरुल भाई करते हैं। उसको अंदर आने दें और देखें कि वो क्या कहने आया है। इसके बाद सुंगुर्तिकीन और तुगदिकीन भी बाहर चले जाते हैं। बाहर सादतिन घोड़े से उतरकर सुंगुर्तिकीन के पास आता है। सुंगुर्तिकीन उसे खुशामदीद कहता है और फिर उसे अंदर चलने को कहता है। सादतिन अंदर दाखिल होता है तो सामने अर्तुगरुल खड़े होते हैं। कुछ देर अर्तुगरुल उन्हें देखते हैं और फिर आगे से हटकर उसे रास्ता दे देते हैं। इसके बाद सादतिन सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और उन सबको भी बैठने का इशारा करता है। इसके बाद वो एक ख़त निकालता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान भी उनकी बातें सुन रही होती है। सादतिन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला है कि शहज़ादे यीद अगवा हो गया है और उन्होंने मुझे ख़त लिखा है कि मुझे फ़ौरन एहतियाती इक़दामात करने होंगे। अर्तुगरुल कहते हैं, हमारी रियासत को शहज़ादे यीद से कोई ख़तरा नहीं है। सादतिन कहता है, शहज़ादे यीद की गद्दारी ना सिर्फ रियासत के लिए बल्कि हम सब के लिए एक ख़तरा है। अर्तुगरुल कहते हैं, माजी में भी शहज़ादे यीद को एक दफ़ा अय्यूबियों ने और सलेबियों ने अगवा कर लिया था, लेकिन वो इनको अपने मकसद में इस्तेमाल करने से कामयाब ना हो सके और उसने हमेशा रियासत की अताअत की है। सादतिन कहता है, शहज़ादे के वालिद के बारे में भी यही कहा जाता था, लेकिन उसने भी अपनी आखिरी दिनों में अय्यूबियों की अताअत कर ली थी, तो ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि उसका बेटा उस जैसा नहीं होगा।
ارطغرل کہتے ہیں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پھر سعادتدین کہتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ 3 ترک سرداروں نے اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کر لی ہے تو یہ سن کر ارطغرل کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ پھر تغدکین بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں شہزادے کو تو نہیں جانتا، لیکن جیسا ارطغرل بھائی نے کہا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا۔ پھر سعادتدین کہتا ہے پانی پرسکون ہو جاتا ہے لیکن دشمن نہیں۔ یہ تو لازمی ہے کہ نویان ان ترک سرداروں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس لڑکے کو ورگلانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جو اپنے بابا کا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ پھر سعادتدین کہتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادی یید کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی فوج لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف منگول غار سے نکل کر ایک دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں اور وہ ترگت کو گلے میں رسی باندھ کر ایک لکڑی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی دوران یید اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے صلیبیوں کی قید میں میرے لیے بہت مشکلات سہی تھی، اسی وجہ سے میری زندگی تمہاری امانت ہے اور اسی لیے میں نے نویان کو تمہیں مارنے نہیں دیا تھا۔ ترگت کہتا ہے کیا تم نے اب تک اپنی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور تم ان لوگوں کے کہنے پر سلطان بننے پر کیسے راضی ہو سکتے ہو؟ یید کہتا ہے اس وقت میں بچہ تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اور اب میں اسی راستے پر جاؤں گا جہاں مجھے قسمت لے جائے گی۔ ترگت کہتا ہے تم گمراہ ہو چکے ہو اور مجھے تم پر بہت افسوس ہے بچے۔ پھر یید اس لکڑی پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے تمہاری زندگی کی قیمت اس لکڑی سے بھی کم ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ترگت وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتل سلطان علاء الدین سے اپنا حق چھین لوں گا۔ یید وہاں سے جانے لگتا ہے تو ترگت کہتا ہے اگر ایسا ہی رہا تو تمہاری موت ارطغرل بھائی کے ہاتھوں ہوگی۔ پھر یید چلتے ہوئے کہتا ہے وقت آنے پر وہ بھی میری اطاعت قبول کر لے گا ترگت دوسری طرف سعادتدین کہتا ہے مجھے تغدکین اور ارطغرل کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں سلطان علاء الدین اور میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں آپ سب کو ریاست کے لیے وفادار سمجھتا تھا، لیکن شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا بھائی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، آپ جا کر نویان کو تلاش کریں اور یید کو یہاں لے آئیں۔ اس پر ارطغرل اسے خاموش رہنے کا کہتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سعادتدین یہ سن کر کہتا ہے اللہ تمہارے بچے کو اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہونا نصیب کرے۔ اسی دوران عبد الرحمن اندر آ کر سنگرتکین کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ترک سردار کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکین خط کھول کر سب کے سامنے پڑھنے لگتا ہے جس میں یید نے لکھا تھا میں سلطان یید کائی اور دودرگا قبیلے کی اطاعت چاہتا ہوں، جیسے کئی قبیلوں نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، تاکہ ہم سب سلطان علاء الدین کے خلاف لڑیں اور ریاست کو اس کے ظلم سے بچائیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ سنگرتکین سے وہ خط لے کر خود دیکھتی ہے تاکہ یید کی لکھاوٹ پہچان سکے، اور یہ لکھاوٹ یید کی ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو اشارہ کرتی ہے کہ یہ خط یید نے ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ پھر سعادتدین کہتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی خبر ملے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ جو بھی اس کھیل میں شہزادے یید کے ساتھ شامل ہوا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو شہزادے یید کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سنگرتکین بھی اس کے پیچھے باہر آتا ہے تو سعادتدین اس سے کہتا ہے سلطان علاء الدین نے شہزادے یید کو مارنے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے۔ یہ خط انہوں نے مجھے بھیجا تھا، لیکن اس کے تمہیں پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ خط نکال کر سنگرتکین کو دیتا ہے اور سنگرتکین وہ خط کھول کر اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سعادتدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سنگرتکین واپس خیمے میں جاتا ہے اور تغدکین سے کہتا ہے میں فوراً یید کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا اگر آپ اجازت دو تو۔ ارطغرل کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا آپ اس بچے کو مار دو گے؟ سنگرتکین کہتا ہے اگر ضروری ہوا تو ہاں، یہ ریاست کا مسئلہ ہے ارطغرل۔ اس کے بعد عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے گایتلی ایک اہم خبر لے کر آیا ہے۔ پھر گایتلی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں نویان کے غار کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے 3 ترک سردار دیکھے تھے اور پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ منگولوں کے ساتھ غار میں چلے گئے۔ سنگرتکین کہتا ہے امیر سعادتدین دوبارہ صحیح نکلے، یہ وہی ترک سردار ہیں جن کی وہ بات کر رہے تھے۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں ترگت کہاں ہیں؟ گایتلی کہتا ہے وہ وہیں ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہے بھائی۔ تغدکین کہتا ہے ہمیں ابھی نکل جانا چاہیے،
रात तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गायत्री कहता है वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, रात को जाना ठीक नहीं है। फिर सुंगुर्तुगिन कहता है हम कल सुबह सवेरे रवाना होंगे। फिर अर्तुगरुल गायत्री से कहते हैं दुआन और बामसी को बता दो कि तैयार हो जाएं। गायत्री के जाने के बाद अर्तुगरुल सुंगुर्तुगिन से कहते हैं भाई मैं यीत को ज़िंदा चाहता हूँ, मैं उसके मुँह से भी सारी सूरत हाल के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको मुझे ये वादा करना होगा। सुंगुर्तुगिन कहता है सुल्तान अलाउद्दीन ने यीत के बारे में हुक्म जारी कर दिया है, अगर तुम अपनी कमज़ोरी का शिकार हो तो हमारे साथ मत आना। तुगदिकिन कहता है हम रात को इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल अर्तुगबे के पास जाते हैं और उसे सारे सूरत हाल के बारे में बताते हैं। अर्तुगबे पूछते हैं सादुद्दीन का असल मकसद क्या है। अर्तुगरुल कहते हैं मेरे ख्याल में उसका असल मकसद सुल्तान अलाउद्दीन है, वो उनको किसी भी बहाने से अर्जुम लाना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो गया है। अर्तुगबे पूछते हैं तो अब आप क्या करोगे। अर्तुगरुल कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, अब सब कुछ वो खुद ही करेगा, बस मेरा इतना ही काम होगा कि मैं अपने कदमों से इनके जाल में चल कर जाऊँगा जो वो मेरे लिए बिछा रही हैं। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।